Okay, Katai cell cycle introductory part just the first part. Cell cycle, the first part we have talked about starting from the definition of cell cycle, what happens in the cycle, what are the two major phases, interphase and division phase or M phase. Now we have also classified interphase into G1, S, and G2. Now we come to the division phase, the M phase or division phase. After 95% of the time for a cell cycle has been elapsed, the 95% time የሚወስደው ያው preparation ነው, growth including DNA synthesis። ከዛ በኋላ division ነው፣ አጭር ነች division። The first type of division we observe here is mitosis. Of course division ሲባል ሁሉ ጊዜ ይመጣ ይሄ ነው mitosis። ያኛው meiosis special case ነው። special case sexually reproducing organisms ላይ special ቦታ ነው፣ ሁሉም ቦታ አይከሰትም። mitosis every cell undergoes mitosis. True or false? True. Even your gametes, primordial gametes or preliminary gametes or እንጭጭ የሚባሉት ጋሜት ኤግ እና ስፐርም ሴል ራሳ ቁጥራቸውን ለማብዛት በማይቶሲስ ዲቫይድ ያደርጋሉ። መጨረሻ ላይ ማዮሲስ ነው የሚያካሂዱት። ሪደክሽን ዲቪዥን ነው እሱ የክሮሞዞም ቁጥር በግማሽ ለመቀነስ የሚደረግ እና የአንድ ስፔሺስ የክሮሞዞም ቁጥር በሴክሹዋል ፕሮዳክሽን ሴም ሆኖ እንዲቆይ የሚያስችል ኢቨንት ነው ማዮሲስ። እና it is not everywhere. It is restricted to the sexually reproducing organisms. Even sexually reproducing organism ሁሉም ኦርጋን ሁሉም ቲሹ ውስጥ አይደሉም፣ reproductive organoች ውስጥ ነው፣ like the testes and in case of the female the ovaries. Let's go to the mitosis directly. Now the first sequence of events in mitosis is called karyokinesis. The first karyokinesis literally means nuclear division ማለት ነው። ካሪዮ ማለት nucleus ነው። kinesis when it is divided into two equal parts, then division of the nucleus, not strict just nucleus, it's division of major content of the nucleus. የኒውክለስ ዋና ኮንቴንት ምንድነው? ዩካሪዮቲክ ሴሎች ውስጥ ክሮሞዞም ነው። ስለዚህ ክሮሞዞሞችን ደብል ያደረገውን ዲኤንኤ የያዙትን ክሮሞዞሞች ለእኩል ሁለት ዳውተር ሴሎች የማካፈል ሂደት ነው ይሄ ካሪዮካይነሲስ። ጉተታ አለ፣ ሰልፍ አለ፣ የክሮሞዞሞች መሃል ላይ መሰለፍ አለ፣ በገመድ መታሰር አለ። ገመድ ስላችሁ ያው ፕሮቲን ስፒንድል ፋይበር ፕሮቲን ማይክሮቲዩብልስ ናቸው። እነዚህ ተአምረኛ ፖሊመራይዝ ዲፖሊመራይዝ ማድረግ የሚችሉ የሳይቶስኬሌታል ኤሌመንትስ ወይንም የሴሉ ስኬሌታል ሲስተም ፓርቶችም ናቸው። ሴሉ ስኬሌታል ሲስተም ሲገነባ ከማይክሮቲዩብል ኦርጋናይዚንግ ሴንተር የሚባል አለ just outside of the nucleus። ያ ነው ይሄንን ሁሉ ዳይናሚክ ስራ የሚሰራውና ሳይቶስኬሌታል ኤሌመንትስ እዚህ ጋር ስፒንድል ፎርም ያደርጋሉ። ስፒንድሎች ክሮሞዞሞችን ያስራሉ። then chromosome separation ነው። ስለዚህ the first process karyokinesis ነው። ክሮሞዞሞቹን ወደ ሁለት የሴሉ ዳርቻ ወይም ፖል ሲሏቸዋል ጥጎች ካካፈሉ በኋላ ሳይቶፕላዝም ፈሳሹ ሳይቶፕላዝሙ መከፈል ይጀምራል። ያኛው ሳይቶካይነሲስ ነው የሚባለው። ስለዚህ the second phase at the end of karyokinesis cytokinesis. Cytokinesis literally means separation of the cytoplasm ማለት ነው። cytoplasm kinesis division and two daughter cells ወደ ሁለት። ስለዚህ ሳይቶፕላዝም ውስጥ ምን አለ? ኦርጋኖሎች አሉ፣ ፈሳሹ ራሱ አለ፣ ኤንዛይሞች አሉ። እነዚህን ሂደት የማካፈል ነው፣ እኩል የማካፈል ሂደት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ማይቶሲስ ብለን የምንጠራው just strictly speaking ማይቶሲስ ብለን የምንጠራው የክሮሞዞም ሰልፍና የክሮሞዞም ለውጦችና የክሮሞዞም መሰለፍና መጎተትና ወደ ሁለት ፖል መሄዱ ነው። ምንድነው የሚባለው? ሰው ካሪዮካይነሲስ ነው የሚባለው። ካሪዮካይነሲስ የመጨረሻው ከማይቶሲስ መጨረሻ ላይ የሚመጣው ከማይቶሲስ ቀጥሎ ሳይቶካይነሲስ ለብቻው ነው የሚታየው። it is not considered as part of mitosis. just when you say mitosis it is karyokinesis. አራት ፌዞች አሉት። እሱና ያለ እንግዲህ let's go. Since the number of chromosomes in the parent and progeny cells or the daughter cells is the same,
Mitosis ሌላ ስም አለው equational division equatorial division or equational division ይሉታል የክሮሞዞም ነምበር የእናትየዋና የሁለቱ ዳውተር ሴሎች the same ነው no change in chromosome number you see ስለዚህ identical ሴሎች ነው የሚፈጥረው genetic variationም የሌላቸው genetic mix up አያረጉም አሁን ማይቶሲስን ከማዮሲስ አንዱ የሚለየው ምንድነው ማዮሲስ ላይ ለየት ያለ ኢቨንት አለ ክሮሞዞሞች የተወሰነ ፓርታቸውን ተቆራርጠው የሚቀያየሩበት ዳይቨርሲቲ ለመጨመር ለሚፈጠረው ልጅ እዚህ ጋር የለም just no decrease in chromosome number the same no crossing over event ወይንም አርምህን ቆርጠ ሰጠኝ ልስጥህ አይነት ነገር የለም just equatorial division ይባላል starts with a diploid mother cell to end ያላት to end chromosome and after meiotic division results in after one meiotic division results in two daughter cells each with diploid number of chromosome ማለት ነው just the mother is diploid and both the daughter cells ሁለት daughter cell ነው የሚሰጠው the daughter cells are diploid now although mitosis is a continuous process for convenience the karyokinesis part of mitosis has been divided into the following four stages ziga agalaleጹ ትክክል አይደለም the karyokinesis part or simply mitosis karyokinesis part አይባል mitosis is divided into four stages mitosis ማለት karyokinesis ነው ካልን የማይቶሲስ karyokinesis part ማለት አያስፈልግም እዚህ ጋር ሰት ነው አገላለጹና just read is just like this although mitosis is continuous process it is based on the appearance of the chromosomes it is divided into four phases ማን ነው ማለት ነው mitosis karyokinesis ያለው ማለት ነው now እንደዚህ ናቸው prophase metaphase anaphase and telophase አራት major ፌዞች ናቸው እና እነዚህ ፌዞች ታቤኔ ይላል እስቲ what is ታቤኔ don't forget remember mitosis karyokinesis and plus cytokinesis general understanding ነው አሁንም እዚህ ጋር ስተት ነው mitosis ብለን የምጠራው karyokinesis ነው ግን አንዳንድ ጊዜ just cytokinesis in the mitosis አካል ተደርጎ ይወሰዳል ግን you have to treat it separately what we call mitosis is the karyokinesis part karyokinesis is equal to prophase plus metaphase plus anaphase plus telophase and no mitosis የምንለው ይሄን ነው then the first phase let's go the first phase prophase is the first step in mitotic cell division or in any cell division part in which the nuclear membrane ምንድነው ኢቨንቱ አሁን ማወቅ ያለባችሁ ፕሮፌስ ላይ ምን ክስተት ይከሰታል ሴሉ አንድ ሴል ፕሮፌስ ላይ ያለ ሴል ዲያግራም ይሰጣችሁ መለየት እንድትችሉ አንደኛ ኒውክሊየር ኢንቨሎፑ ዲስኢንተግሬት ያደርጋል broken down dissolve ያደርጋል ኒውክሊየር ሜምብሬን ክሮሞዞሞችን አጥሮ ያለው የኒውክሊየሱ አጥር ኒውክሊየር ሜምብሬን ዲሶልቭ ያደርጋል or disintegrate ያደርጋል into smaller vesicles pack ነው የሚደረገው ዝም ብሎ ድራሹ አይጠፋም pack ነው የሚደረገው into vesicles ተቋጣ ወደ ቬዚክልነት ነው የሚቀየረው መጨረሻ እነዚህ ቬዚክሎች ሚጢጢ ሜምብሬኖች ናቸው ቬዚክልስ አንድ ላይ ተያይዘው ኒውክሊየር ሜምብሬኑን ይሰራሉ into vesicles ሁለተኛ chromosomes become more condensed DNA ሂስተን የሚባሉ ፕሮቲኖች ላይ ተጠምጥሞ ረጅም ቀጭንና ለማየት የሚያስቸግረው thin long invisible chromosome አጭር ወፍራምና visible ይሆናል ይሄ ነው condensation of chromosomes የሚባለው ኮንደንስ አደረገ discrete በደንብ ይታያል invisible through compound microscope ይላል ሌላ ኢቨንት ምንድነው the centrioles which had undergone duplication during S phase remember centrioles ወይም ሴንትሮሶሞች S phase ላይ ዱፕሊኬት አድርገዋል አሁን ሁለቱ ወደ ሁለቱ ፖል መጓዝ ይጀምራሉ centrioles ከነዚህ centrioles ነው spindle fiber የሚፈልቀው የፕሮቲን ክሮች ፖሊመራይዝ ያደረጉ ፖሊመር ክር የሚሰሩት spindle fiber ስለዚህ አንዱ ኢቨንት ምንድነው centrioles which had undergone duplication during S phase of interphase now begin to move towards opposite poles of the cell whatever it is northwest or
south west east to west or north west ማለት ትችላላችሁ poles two poles opposite and then sister chromatids begin to coil more tightly to develop a kinetochore in the centromeric region yes and chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromer. You see, centromer የሚባል region አለ ያ centromer part ላይ sister chromatids እንደተሳሰሩ ነው የምናየው ፕሮፌስ ኢቨንት now እንደዚህ አይነት ኢቨንት ነው ይሄን ክሮሞዞምስ sister chromatids ናቸው these are sister chromatids እና ይሄ ነው centromer የሚባለው ይሄ ክልል እንዳለ አጠቃላይ ክልሉ ይሄ ክልል የሚያዙበት የሁለቱ ሲስተር ክሮማታይዶች ክልል ኪንቶኮር ነው የሚባለው ብዙ ባዮኬሚካል አሰምብሊዎች አሉ ፕሮቲኖች አሉ እዚህ ጋር ኤንዛይሞች አሉ እዚህ ጋር ስታብላይዝ ለማድረግ ስታብላይዚንግ ፕሮቲኖች አሉ እዚህ ጋር ስለዚህ እነዚህ ከዚህ ነው አሁን ያውላችሁ ይሄ mitotic spindles እዚህ ጋር መተው ነው አታች የሚያደርጉት mitotic spindles attach on the centromeric region ይሄ አጠቃላይ ሪጅኑ centromeric region ነው የሚባለው ይሄ ኪንቶከር አንድ ላይ ተያይዙበትና you can have this description the centromer is a specialized constricted DNA region of a chromosome that holds sister chromatids together okay it is the precise definition for centromer is the specialized constricted DNA region of a chromosome that holds sister chromatids together as you see in the region no centromeric region then kinetochore ማለት is a protein complex kinetochore ብለን protein complex ነው አንድ ላይ አታች ያረጋዛይ ስፍራ ላይ the yellow sphere is protein complex that assembles on top of the centromer during cell division serving as the attachment site for spindle microtubules to pull chromatids apart ስለዚህ ኪንቶኮር እንደምን ነው የሚያገለግለው spindle ፋይበሮች አታች የሚያደርጉበት ቤዝ ነው የሚፈጥረው ሴንትሮመሩ ሁለት ክሮሞዞሞች ብሪጅ የሚሰሩበት ነው አታችመንት የሚሰሩበት moreover organelles such as Golgi complex Golgi apparatus endoplasmic reticulum fragment disperse towards the periphery of the cell ይሄ ፕሮፌስ ላይ ሌላ የሚሆነው ነው organelles እነዚህም ግዙፍ organelles like Golgi bodies endoplasmic reticulum and the like fragment disperse towards the periphery of the cell these are the events in prophase and at the end the sister chromatids will be attached via their kinetochores to microtubules from opposing poles you see attachment at the end late prophase ይባላል የመጨረሻው prophase ወደ ሜታፌስ የመግቢያ ስቴጁ ላይ spindle fibers attached to the kinetochore you can see here this is another diagram similar of course ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሴል ስታዩ ደብል ናቸው እነዚህ sister chromatids ይሄ ኒኩለር ሜምብሬን ዲስኢንተግሬት አድርጎት ያላችሁ እንዲህ አይነት ሴል እንግዲህ it is completing almost እዚህ ጋር ስታዩ centrioles start to attach the chromosomes then ስታዩ እንግዲህ ፕሮፌስ ላይ ነው ያለው ማለት ይቻላል the second phase is metaphase metaphase is the second step in the mitosis or the second phase mitosis process and all of the chromosomes are aligned at the metaphase plate መሃል ላይ ባለ ዝርግ ስፍራ ክሮሞዞሞቹ በክር ታሰሩ በስፒንድል ፋይበር ታሰሩ ይሰለፋሉ align at the equatorial plate nutal or metaphase plate nutal which is at the middle of the cell between the two poles of the cell of course each metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by cohesion proteins which are known as kinetochores at the centromer sister chromatids የሚባሉት እንደዚህ ናቸው ለብቻ ያለው ብቻውን ያለ ክሮሞዞም እንደዚህ ሲጣመሩ እነዚህ ፔር ናቸው ቅድም አሳይቻቸዋለሁ sister chromatids ናቸው
The key features of metaphase again, a summary: 1. Spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes. Of course, this process begins at the late prophase stage. Chromosomes are moved and gets aligned along metaphase split through spindle fiber to both poles. This is the feature of exactly metaphase. You see how the sister chromatids are arranged, being tied to the spindle fibers to the opposite poles. Metaphase, what is special about metaphase is the stage at which morphology of chromosomes is most easily studied. ይሄ ሳይቶሎጂስቶች ምን የሚያደርጉት ወይም ጄኔቲስቶች ለምሳሌ የክሮሞዞም መሸራረፍ ሲኖር ክሮሞዞም መቁጠር ሲያስፈልጋቸው ክሮሞዞም ካሪዮ ታይፕን ለመስራት የክሮሞዞሞቹን አንድ ሴል ውስጥ ያለ ክሮሞዞሞችን ፎቶግራፍ አንስተው ጤንነትን ለመመርመር የክሮሞዞም ቁጥር መዛባት ወይም የቅርጽ ስትራክቸር ለውጥ ሙቴሽን ክሮሞዞማል ሙቴሽን ኖሮን አለመኖሩን ለማየት ሴልን ዲቪዥን ውስጥ ያስገቡትና ሜታፌስ ላይ ሲሆን ቀጥ ብሎ እንዲቆም ያደርጉታል። ሜታፌስ ላይ ፓውዝ ያደርጉትና ሜታፌስ ላይ ነው ያን ሴል ፎቶግራፍ አንስተው ካሪዮታይፕ የሚሰሩትና it is very excellent phase for the study of morphology of chromosomes, most easily studied in this stage. ሌላ plus photograph of chromosomes for karyotyping is taken by pausing cells at metaphase, as I've told you. ነግሬያችኋለሁ ሜታፌስ ላይ ፓውዝ አድርገው ነው ፎቶግራፍ የሚወስዱት ለካሪዮታይፒንግ። The third stage is anaphase. Anaphase is the third step in which the connection between the sister chromatids breaks. አሁን እዛ ኪንቶኮር የሚባለው ስፍራ ላይ ሴንትሮመሮች ይለያያሉ። sister chromatids say bye bye, ciao ciao, we are separating and going to the two daughter cells. You see, anaphase. The spindle fibers pull the chromosomes toward these opposite poles, and thus anaphase stage is characterized by the following key events. 1. Centromeres split and chromatids separate and move to opposite poles of the cell. One event. This is the event that you observe. This diagram briefly can show you anaphase, the cell in anaphase. They are moving toward the respective poles. Okay. The other is telophase. Telophase, the last phase. Telophase is the fourth step and the last of karyokinesis, in which events opposite to prophase take place. Definitely, telophase is the opposite of prophase. Nuclear membrane assembles, organelles reform, all the opposite. Chromosomes decondense. The chromosomes that have reached the opposite poles, side poles, begin to decondense. አሁን እንግዲህ ወደ ነበሩበት ጂን ኤክስፕሬሽን ይጀምራል። አሁን የተዘጋው ይከፈታል፣ ጂን ኤክስፕሬሽን ፕሮቲን ያመርታል፣ ለቀጣይ ሴል ዲቪዥን ስለሚዘጋጅ ዲኤንኤ ይተረተራል ከሂስተን ፕሮቲኑ ላይ። ስለዚህ ቲን ሎንግ ኢንቪዚብል ነው የሚሆነው አሁን ዘ ኦፖዚት ቴሎፌስ ላይ። ሁለተኛ ኒውክሊየር ሜምብሬን አጥሩን ያጥራል። ሶስተኛ ኦርጋኖሎች ፎርም ይሆናሉ። all these processes. The mitotic spindles are depolymerized. የተዘረጉት የማይቶሲስ ስፒንድሎች ዲስኢንተግሬት ያደርጋሉ። The nuclear envelope form around the chromosomes at each pole, and nucleolus, Golgi complex, other organelles reform. You see, ይሄ አይነት እና እንዲያውም ሌት ቴሎፌስ ላይ ምን ይጀምራል? በመሃል ላይ ስር ጉዳት መፍጠር ይጀምራል። ሳይቶፕላዝም ዲቪዥን ሳይቶፕላዝም መካፈል ይጀምራል ሌት ቴሎፌስ ላይ። it is not part of telophase of garlet cytokines የሚባለው አኒማል ሴል ሲሆን እነዚህ አክቲን የሚባሉ የፕሮቲን ክሮች አሉ በውስጥ በኩል ለዚህና በዚህ ይጎትታሉ። ክሊቬጅ ፎሮ ሰራ እንላለን ሳይቶካይነስ። ስለዚህ ወደዛ ነው የምንሄደው። ሳይቶካይነሲስ ምንድነው? after at the end of karyokinesis nuclear division cytokinesis happens, division of the cytoplasm. Cytokinesis is the final phenomenon in which division of cell is completed by physical separation of the cytoplasmic components, resulting into two genetically identical daughter cells. In an animal cell, cytokinesis animal cell ላይ እንዴት ይከሰታል? ምን በመፍጠር ይከሰታል? cleavage furrow የሚባል cleavage furrow, you can see it here. መሃል ላይ ስር ጉዳት
ቅድም ያሳየዋችሁ ክሊቬጅ ፍሮ አክቲን የሚባሉ ፕሮቲኖች ናቸው። ቅድም ያልኳችሁ ሳይቶስኬሌታል ኤሌመንትስ የሚባሉት ውስጥ አክቲን አንድ ግሩፕ ነው። እጅግ በጣም ወሳኝ ፕሮቲኖች ናቸው። በውስጡ በኩል አክቲኖች ናቸው። ያው ሴል ሜምብሬን ፈሳሽ ነው ወይንም ፍሌክሲብል ነው። ጀስት ይጎትታሉ። ሁለቱ ፒንች ኦፍ ይሆናል፣ ይበጨቃል። ሁለቱ ሴል ሜምብሬን በመሃል ይገናኙና ይበጨቃል። ሁለት የተለያዩ ዳውተር ሴሎች። ይሄ ነው ክሊቬጅ ፉሮ የሚባለው ስር ጉዳት መሃል ላይ የሚፈጠረው ስር ጉዳት ነው ክሊቬጅ ፉሮ የሚባለው። ፕላንት ሴል ላይ ሲሆን ሪጂድ ሴል ዎል ስላለ ሪጂድ ሴል ዎል ስላለ ምንድነው የሚፈጥሩት ፕላንት ሴሎች? ሴል ፕሌት ነው። ምንም ሴሉ ክሊቬጅ ፉሮ አይፈጥርም። ጀስት እንዳለ ሴሉ you can see here መሃል ላይ አዲስ ሴል ዎል ይገነባል። አዲስ ሴል ሜምብሬን ጀስት አዲስ ሴል ዎል አዲስ ሴል ሜምብሬን ይሄ ምን ይባላል? ሴል ፕሌት ነው የሚባለው። ስለዚህ ሳይቶካይነሲስ ፕላንቶች ላይ በምን አይነት ሁኔታ ይከሰታል? ሴል ፕሌት ፎርም በማድረግ አኒማል ሴሎች ላይ ክሊቬጅ ፉሮ አክቲን ፊላመንትስ የሚባሉ አክቲን ፊላመንቶች ፕሮቲን ናቸው። ወደ ውስጥ እየወተቱ ጨረሻ ላይ ጫፎች ይገናኛሉ። ፒንች ኦፍ ያደርጋል። ሁለት ዳውተር ሴል ሆነ ማለት ነው። therefore this is how mitosis cytokinesis happens in plant cells. When you go at the time of cytoplasmic diffusion, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. Yes, እኩል የሚካፈሉት ፈሳሹንም ውስጥ ያለው ኦርጋነል። In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. As a result, ምን ይሆናል? ሳይቶካይነሲስ ባይኖር በቃ አንድ ሴል ሁለት ኒውክሊየስ ያለው ሁለት ኒውክሊየስ ያላቸው ቢያደርጉ አራት ኒውክሊየስ ያለው አንድ ሴል ይፈጠራል። ምንድነው የሚያደርገው? መልቲ ኒውክሊየትድ ሴል ነው ይፈጥራል። if you take away cytokinesis from the division phase, the cell becomes a cell with two nucleus or more nuclei, two nuclei or more nuclei. What do you call? If a cell is more than one nucleus, of course it is multinucleated. እንደዚህ አይነት ሴሎች ሲንሲሺየም ይባላሉ። multinucleated cells or syncytium ይባላል። Okay, syncytium. And መጨረሻ ላይ significance of mitosis, importance of mitosis. One, mitosis is usually restricted to the diploid or the diploid cells only, of course. However, in some lower plants and in some social insects, haploid ሴሎችም በማይቶሲስ ይካፈላሉ። Yes, of course. ለምሳሌ ፓርቴኖጀነሲስ ታውቃላችሁ። ፈርቲላይዝድ ያልሆነ የንግስት ንብ እንቁላል ወንዴ ይሆናል። ሀፕሎይድ ነው 32 ክሮሞዞም ነው። እንቁላሉ 16 አለው። ይሄ ነው በፓርቴኖጀነሲስ ወንዱና እንቁላሉን ይፈጥራው። እነዚህ ሀፕሎይድ ሴሎች በምንድን ነው ዲቫይድ የሚያደርጉት? በማይቶሲስ ነው። ስለዚህ mitosis usually restricted to diploid cells, but this doesn't mean haploid የሆኑ ሴሎች አለ። Sometimes there are cells, some lower plant cells and some social insects like honeybees. Haploid cells also divide by mitosis, increasing number of cells. Therefore, ምንድነው grows in multicellular organism due to mitosis grows. Imagine you were one cell during fertilization. Your mom's egg and your dad's sperm. Sperm nucleus joins the egg, one cell, diploid cell, one cell. ይሄ ነው በማይቶሲስ ያድጎ ሚሚ ኦር ማሙሽ የሚሆንና የሚወጣው ወደዚህ ምድር። እንግዲህ ማይቶሲስ ግሮውስ ዲቨሎፕመንት አንድ አስተዋጽኦ አለው። Cell grows results in distributing the ratio between the nucleus and cytoplasm. ይሄ እንግዲህ cell grows ያደርግ cell grow ቀደም ያልኳችሁ cell grows ያደርግ የሴል grows በሳይዝ በጨመረ ሴል ምንድነው ጣጣው? surface area to volume ratio ይቀነስ ይላል። Then what's the solution? Mitotically dividing so that each becomes smaller cell so that they can increase their surface area to volume ratio. And thank you very much. The last is mitotic divisions in the meristematic tissues, a plant apical meristems, mitotic division for new growth, new plant growth. ጠቅማ እነዚህ ናቸው የሲግኒፊካንሶቹ worn out ሴሎችን ሪፕሌስ ለማድረግ ሴሎችን ሪፔር ለማድረግ for repair. These are very important
and በየጊዜው የምናጣቸው GI tract ውስጥ ብንሄድ አሁን በየጊዜው የምናጣቸው ሴሎች አሉ digestive system ሴሎች because of the wear and tear እነሱን ሪፕሌስ ለማድረግ ማይቶሲስ ነው ስቴም ሴሎች አሉ ስቴም ሴሎች በማይቶሲስ ሪፕሌስ ያደርጋሉ worn out and aged ሴሎች this is the end of the second section of cell cycle thank you very much